Aku nungguin kemasan bekas UMBG tuh di sekolah. Nih. Ini banyak banget. Gila. Ini. Lihat guys. Ini banyak banget. Tuh. Setahu Guys, look at this. I just found a huge pile of used milk cartons from the Free Nutritious Meals Program, which is MBG. These are school meal package, and there are so many of them. Seriously, just look at this. Guys, kalau tidak salah, katanya ketika program MBG ini dibuat, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional itu mewajibkan melakukan pengelolaan sampah terhadap program MBG dengan konsep ekonomi sirkular, guys. Sesuai peraturan, pengelolaan sampah wajib dilakukan untuk menangani limbah sisa makanan agar sesuai dengan standar yang seharusnya. Dan katanya hasil dari pengelolaan sampah tersebut wajib disetorkan ke pemerintah daerah sebagai bentuk transparansi, guys. As far as I know, when the government launched this program through the National Nutrition Agency, waste management was supposed to be an integral part of the program under the circular economy concept. Waste management procedures are required to handle food and packaging waste according to the established standards. I also hear that the result of the waste management process must be reported to the local government as a form of transparency. Tidak bisa memberikan banyak komentar mengenai program ini, karena sejujurnya itu juga bukan kapasitas kami. Cuma untuk siapapun Anda, jangan pernah menjadikan program ini menjadi satu proyek yang mana ketika memang konteksnya sudah menjadi satu proyek, di dalam struktur ataupun pada saat program ini dijalankan itu banyak oknum yang memanfaatkan situasi guys untuk melakukan tindak korupsi yang tidak diketahui oleh masyarakat. Itu yang sampai saat ini kami sesalkan teman-teman semua. We cannot comment too much on the program itself because honestly, that is not our area of authority. However, our message to everyone is please do not turn this program into merely another project. When a program becomes project-oriented, there is always the risk that certain individuals may take advantage of the situations and engage in corrupt practice that are not visible to the public. That is something we deeply regret and continue to be concerned about. Dan yang jelas, tanpa mengurangi rasa hormat siapapun, jangan pernah menganggap kami sebagai buzzer yang pro ataupun kontra terhadap program ini. Without any disrespect to anyone, please do not label us as either supporters or opponents of this program. Kami di sini posisinya sebagai aktivis lingkungan ataupun praktisi lingkungan yang bergerak di lapangan. Dan tentu we are environmental activists and practitioners who work directly in the field. Tentunya kami akan melaporkan setiap kejadian nyata yang menimpa kami di lapangan melalui konten-konten kami, guys. Dan ini our role is to report real conditions and actual events that we encounter through the content that we create. Ini adalah salah satu contoh. Dan perlu kalian ketahui bahan dasar dari kemasan susu plastik seperti ini adalah bahan dasar yang terdiri dari kertas, plastik, dan aluminium, yang mana sampah jenis seperti ini dalam mengelolanya itu butuh penanganan khusus, guys. And this is one of the example. It is important to understand that milk cartons like this are made from a combination of paper, plastic, and aluminum. Waste of this type requires special treatment and processing. Sebetulnya kami membaca dari beberapa informasi dalam program MBG ini, suruh siswa diedukasi untuk memisahkan kemasan susu dari sisa makanan agar nantinya lebih mudah didaur ulang oleh petugas yang mengambil. Based on the information we have read, students participating in the program are supposed to be educated to separate milk cartons from food waste so that recycling becomes easier for the collection officer. Dan jika tidak ingin mengolah sendiri, kotak susu yang sudah dibersihkan dan dipipihkan bisa disalurkan untuk mendukung ekonomi sirkular. For those who do not want to process the carton themselves, clean and flattened milk cartons can be collected and distributed to support the circular economic system.
Guys, kita mau tanya apakah penyediaan tempat pengelolaan sampah terpadu khusus untuk program ini sudah dijalankan di seluruh wilayah Indonesia ataupun tidak? Tapi At the same time, we would like to ask whether integrated waste management facilities, specially designed for this program, have already been implemented across all regions of Indonesia. guys, di samping itu semua, di luar dari sampah-sampah bekas kemasan susu ini, sebetulnya tidak ada satu jenis sampah pun yang bisa bermuara di sungai, guys. However, beyond the issues of these discarded milk cartons, there are one thing we need to remember. No type of waste should ever end up in a river. Dan seharusnya sampah-sampah jenis apapun sudah harus terselesaikan dari hulu. Maka dari itu kami tidak akan pernah bosan untuk terus memberikan edukasi tentang bagaimana caranya melakukan pemilahan sampah dari rumah, mengurangi produk pakai, membeli segala sesuatu yang dibutuhkan dengan skala yang secukupnya, tidak berlebih-lebih dalam membeli makanan atau apapun itu, karena sebaik-baik teknologi adalah kesadaran All kind of kita. waste should be properly managed from the source. That is why we will never stop educating people about waste segregation at home, reducing the use of single-use product, purchasing only what is truly needed, and avoiding excessive consumption of food and other goods. Hanya itu sendiri teman-teman semua. Because in the end, the best technology is our own awareness and responsibility. Ketika kita berbicara tentang lingkungan, tentu itu menjadi tanggung jawab kita bersama, guys. Tugas pemerintah. When we talk about environmental issues, they are a shared responsibility. Pemerintah adalah membuat dan memberikan pelayanan terbaik mengenai pengelolaan sampah yang bisa dijangkau oleh masyarakat. The government responsibility is to provide effective and accessible waste management service for the public. Tugas swasta ialah melakukan ataupun membuat program-program berkelanjutan mengenai lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sampah-sampah yang mereka hasilkan. The private sector responsibility is to develop and implement sustainable environmental programs as a form of accountability for the waste that they generate. Dan tugas masyarakat adalah membantu mendorong agar semua itu bisa terjadi dan terrealisasi. Selalu mengingatkan terhadap antar sesama masyarakat dan selalu bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan oleh diri sendiri. And the responsibility of society is to support and encourage this effort so they can be successfully implemented. We should continue reminding one and another. Most importantly is take responsibility for the waste of that product that we made.